एडीसी बुट खलायका एडीसी बिलांसा ओ एडीसी तब बिसि गायसां खबर ये बिसि गायसानि अभिज्ञता तुमा एडीसी राज्य सरकार ने थानिया अब बिखाया एडीसी भारतनि संविधान रगे इस्लाम दांगमानि षष्ठ तपशील जों गणमुक्ति परिषद जों हिना षष्ठ तपशील नय अब जुगिया दाबो षष्ठ तपशील अंचल दांगमानि अंका 1950 इंग्राजियो তিনি হইতে 72 বছর শেখানো 72 বছর কত গোড়া খাতক কাবলে আপ্রত আসুক ত্রিপুরা রাজ্যে বরব্য বাঙিয়া লেখাপড়া গানাংসিনে ত্রিপুরা সরণে বিশিন্ন বরব্য খুরুই কাজে 72 বছর শেখানো যে অঞ্চল তার মানে আবহাওয়ায় তিনি 2022 ইংরাজিও বুঝকামনি 2050 ইংরাজি নিবাগই ও एडीसी जोगिया ओ षष्ठ तपशील जोगिया अमेजन लड़ाई खाई मोदी सरकार बाध्य खलाइखा कायसा संशोधनी तुबुदी बिल तुबुदी 125तम संविधान संशोधनी बिल आं जखन एमपि दंख्रु आब्रो अबस नाम रखा अब अंकाय 42टा दफ्तर एडीसी नि आगत माया पानाय एडीसी ताइबो करापुं नाय एडीसी ताइबो आं थाइनाय सपायनाय एडीसी नि जत्त डिपार्टमेंट केंद्र हইতে जत्त मंत्रालय हইতে आं माननाय किन्तु आबोनो बरा सतारै कंखा किन्तु दुखनि कंखा ताबुक जारा थानसा थानसा होननाय राव जाति जाति होननाय राव Kokchap kaise sini Tiprasa ঠিক আছে Tiprasa ni bagoi Topani bagoi Kokborong ni bagoi Narakha taito gian dial komo saya itu বড় আমাদের বিষয়টাই আচ্ছা ঠিক আছে নরক স্বাধীন ত্রিপুরা সংখ্যা ওখান নরক নরনীয় পগ্ন আবো চার ইমান নাই বাংলাদেশের নাই আদায় যুগ করিয়া আবো আদায় খাইমানিয়া ইংরাজি বেহেন রিয়ালাইজেবল ইয়াবো ভারতনি সংবিধান নরক যে বেটা ত্রিপুরালেন ইমান গুণমানি আবন নরক পথে রিমাইয়া নরকিনা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সাংবিধানিক সমাধান একটা সংবিধানের বিষয়টি সবাই চলত থানো এডিসি নিয়ে যাবো ভানমারি নাই রাংমারি নাই আবাসিনী সারাই চৌকিয়া এবং লড়াই খাই 125তম সংশোধনী বিল সরকার নখলাই রেখা ও বিল পাস খাইয়াম তথা মোদী সরকার করক খাইছা বলে বরফ খাইয়া বিশ্বসাল পার্টি করপশন আবো চিনে লাস্ট ফাইট আবো চিনে পাইথাক চবা পাইথাক উম্মাইয়া চবা চলি নাই আগে এডিসি বানানোর আগে চবা অংখা তাও এডিসি নিয়ে যাবো চাইব কুবাং ফান রেনানি ক্ষমতা রেনানি ভাবে চবা চলে নাই আগে কক বরংয়ের স্বীকৃতি নেবে চবা অংখা আরো মানখা কিন্তু স্বীকৃতি পাই ইন্ডিয়া সংবিধানে অষ্টম তপশিল কম নাই আগে পূর্ণ রাজ্য নিলামের চবাংখা পূর্ণ রাজ্যশ্রী মানে 1972 দিও পূর্ণ রাজ্য বিক্রি হব তাইব করা তাইব আমরা ইচ্ছা বুঝি শোক থাই
तारका हाकिम डाक्टर इंजीनियर एसडीएम बीडीओ डीएम आईएएस आईपीएस ऑफिसर था है विभाग में जो सुनामी सीखा भैया अब जो समुचे का चैनल था आगे से जगह बांग्ला मीडियम से पढ़ने वाली क्षमता करूँ तब नॉट बनाओ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्यूटर श्री बराक तामिलोगो मॉन्फोर्ट डॉन बॉस्को होली क्रॉस आपके कुबान में इंग्लिश मीडियम स्कूल और फ्री मांगना लेखा पढ़ा खाई लिया कोई बड़ो पैसा भी हो श्री बड़ा बड़ा की ब्रासा रखते हैं कि दूसरा बुद्धि शोक पहले लेखा पढ़ा खाई लिया सब खाई का तामिल वायुं का बामफ्रंट सरकार डॉन बॉस्को स्कूल नामी थी होली क्रॉस स्कूल आसुबी थी किंतु बामफ्रंट सरकार रुकोरंग राम आजीनारी व्यवस्था तालिका चाकरी बाकरी राबार बागान खेत शास्त्री व्यवस्था आवर खाई लुकुरंगे राम आजीमान खा राम थान खा काबिलोगो पैसा खा शुद्ध बरफ मनुष्य सिरी बरफ बो ताला नौ गाड़ी घोड़ा सिरी पाइया बरफ बो तमुंग चामुंग बेरक सलाइजाखा आबनो इ हायुंनि आयदा बामफ्रंट सरकार जे गाड़ी चलिया आबनो चले रेखा इंजिन खेपाई रेखा चिरबरा बखा itu bahasa berapa tahun ka na abu baringia थांनाय विधानसभा चौमारिनि सिगाङाव साखा बामफ्रंट फेमिलि बाबुंगिया इब्राहिम सिमा फैनाय साबनिया रुमै बीजेपी नि जाग्रुमै त्रिपुरालेन सुबनाय तावदक बिसिङो बीजेपी नि बिसन डकुमेन्टनि डाबल 3 डाबल माननाय त्रिपुरालेन अंखाय 4 डाबल अंनाय ताबु बुकुराव आबो टोटाल प्रथमाया आबो टोटाल अगिया आबोनि सिगाङाव 1980 इंराजी जोंखौ हमनो खोनाखा बामफ्रंट सरकार आजायग्राब बामफ्रंट सरकार 4 दफा जे दाबि नरगै लड़ाई अंखा कैसा खाइको 4 दफा दाबि नरगैगा खायनानै बके चेनखा एडिसी स्नामखा कक बरफ जे उज्जैन प्रसाद के रखलाई रखा आमुनि ने रखलाई रखा बरफनो सरकारी मर्यादा गड़िया ममिता बजागिरी राजबाड़ी जे जागा करोई आबनो राजबाड़ी सुनिया कलिकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई और विदेश मस्को वाशिंगटन जापानी टोकियो बंदरा रखा सब बामफ्रंट आबुंगिया श्री फुकं बारारंनि जागा जमी सेंजाखा आबो किफिलि मांदिखा दै जिनि जे लेन जागा आबोनो सेंगानि बागै कांग्रेस सरकार जे आइन फ्लाइ खालामनानै o aino so subai dita tamu khayang